Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study from home. Please bless our connection so we can run our lesson smoothly. Thank you, God. Amen. Amin. Oke, thank you Nicholas. Sorry Miss, baju hijau saya basah. Oke, Alexandra. Don't forget ya Alexandra ya, met projectnya ya nak ya. Kalau Miss chat dibalas ya nak ya, jangan delete aja ya. Oke, so we can start ya kids ya. We will continue our discussion about review. What number now kids? Nomor berapa sekarang kita bahas? One, two, coba bisa lihat. Number 4 ya. Oke. Oke, are you ready kids? Udah siap semua untuk belajar? Jangan goyang-goyang lagi nak. Oke, ready ya. Now, I want you to read number 4 di front. Come on di front. Just the question. Please read. The arrival in Indonesian in the city on 7th day of the God week, we have record of follow. What is the average of the rain for the week? Okay, thank you, Difran. So how we solve this problem? How to find the average? Come on, who can answer? How to find the average or the mean? For number 4. We plus miss all the number from Monday until Sunday. Okay, we add ya, so we can write average or mean is, coba kita add dulu. What number we add? Come on, please mention. 0.0. Okay, 0.0 plus 12.2. Okay. And then plus 2.1. okay, 2.1 and then 0.0. okay, and then 20.5. okay, 20.5 and then 5.5. okay, 5.5 then 1.0. okay. Coba the result of this addition is, coba please add. $41.3. 41.3. Yes. Okay, what about others? Same result with Gracia atau with Miss? Still counting. Oke, si Brian ada di sini Brian. Oke, Brian bad connection ya Brian ya. Why ya selalu bad connection? Oke lah, no problem ya. Nanti Brian bisa lihat recordingnya ya nak. Oke, is it true kids? The addition of this number is 41.3. Coba dihitung. Semua menghitung ya nak ya. Yuk kita masih banyak lagi nih soalnya nih.
Satu orang aja yang bilang setuju, kita lanjutkan. But after you count ya. Oke ya, it's true ya. Mesti juga hitung 41.3. And then we divide by what number? Coba. 7. 7. Why 7? Are 7 numbers. There are 7 numbers. Yes, because the day from Monday to Sunday is 7 days ya. Okay, please divide 41.3 divided by 7. Come on, how do you count that? $5.9, Miss. 5.9. What about others? Setuju, Miss. Setuju I ya? think so. Okay. So agree with this answer ya. So the result is A, B, C, or D? B. B ya. Ball. Okay. You can write on your review paper ya kids ya. Bagi yang belum ditulis ya nak ya, biar nggak bingung nanti. Okay, if you already done, we can continue to number 5. Done to write the number 4. Have you done? Done. Okay, next ya. Number 5, please. I want Ruth to ask the question. To read the question. Come on, Ruth. The average mass of 2 chickens is 1 kilogram. The mass of one of the chicken is 0.8 kilogram. What is the mass of the other chicken? Oke, thank you, Ruth. Oke, come on. Ini udah pernah kita bahas ya. Udah pernah jadi soal latihan, also become our homework. Come on, how to solve number 5? Coba. Find the mass of other chicken. Okay, you can check your notebook or your textbook ya. How you find the answer for number 5? Okay, come on, Hillary. Total mass of 2 chicken Mhm. 2 times 1 equal to kilogram. Then mass of the other chicken is Wait. Okay. One by one ya. So the first we find the total mass of 2 chicken. Okay. So to find the total mass of 2 chicken is how come, Hillary? 2 times 1. 2 times 1. Okay, how come 2 times 1? Can you explain dari mana duanya, dari mana angka satunya? Because there are 2 chicken and the head is 1 kilogram. Yes, karena average-nya 1 ya kan? Average-nya 1, and number of item-nya 2. Remember, berarti kalau total mass itu average times number of items. So we have 2 times 1 is 2. Okay, continue, Hillary. Then mass of the other chicken. Mass of the other chicken. Okay. Mass of the other chicken is 2 minus 0.8. 2 minus 0.8. Okay, can you explain how come?
Because the mass of one of the chicken is 0.8 kilograms. Yes, karena satunya 0,8, sedangkan ada 2 ayam. Kalau satu ayam udah diketahui, maka satu lagi udah bisa kita hitung kan, kalau dikasih tahu total masa keduanya. Oke, so the result is 1.2 kilogram. 1.2 kilogram. Okay, what about others? Do you agree with Hillary answer? Yes, Miss. Miss. Yes, yeah. Okay, so the answer is, the option is C. okay, C, yeah, 1.2 kilogram. Okay, so far any question, kids? Ada yang mau ditanyakan, Nak? No? Ada yang confused? Miss lihat muka-mukanya, muka-muka meyakinkan sih. Okay, if you have any question, jangan malu-malu ya. Okay. Okay, please write the discussion of number 5. Coba ditulis caranya, Nak. Oke, yang bad connection oke ya. Si Alexandra bad connection katanya. Oke lah. If you done, please say done ya, biar Miss lanjutkan ya. Miss, Yes. I want to ask something, Miss. Oke, go ahead, Nona. Berarti, Miss, if we want to know the average, kayak soal yang ini, Miss, kita tinggal kurangi yang chickennya itu sama total mass of one the chicken ya, Miss? Langsung dikurang atau? Iya, langsung dikurang. Kenapa? Karena satu masanya kan gini. Kita udah tahu kan ada 2 ayam, ya kan? 2 ayam ini kita udah tahu dua-duanya jumlahnya berapa. Entah yang ini 1 kilo, jumlahnya 2 bisa jadi. Atau satu ayam 1,2, satu lagi 0,8 bisa jadi, ya kan? Nah, tapi kalau satu sudah diketahui yang pasti tadi 0,8 kilogram, sedangkan ada 2 ayam, maka satu ayam lagi udah bisa langsung kita tahu. Berarti jumlah mereka berdua dikurang sama satu ayam yang diketahui. Jumlah mereka berdua tadi kan 2 kilo. Dikurang satu yang diketahui, maka satu lagi ayamnya pastilah beratnya 1,2 kilogram. Itu kebetulan karena 2 ayam. Kalau 3 ayam nanti ada penambahan lagi. Oke, coba ya Thank kalau you, misalnya, oke, anything else? Ada lagi yang mau bertanya? Selain Nona? Oke, coba ya, kalau Miss kasih soal bisa nggak ini? Misalnya the total mass of 3 chicken. The chicken is 3 kilograms. Coba kalau kayak gini, the total mass of 3 chicken is 3 kilogram. 2 of them is 1.5 kilograms. Find the other mass. Find the mass the other chicken. Coba kalau gini berarti gimana? Diketahui berat 3 ayam itu 3 kilogram. 2 diantaranya 1,5, maka satu lagi berapa? Coba ini addition aja, no need average dan segala macamnya. Can you see my whiteboard, kids? Bisa lihat papan tulis Miss di sini? Can ya? Oke. Coba how you find this?
Ini kurang ya, titik. Habis itu the mass, two of them, seperti itu ya. The total mass of 3 chicken is 3 kilogram. The mass two of them is 1.5 kilogram. Find the mass the other chicken. 6. How come 6? Remember ya kids ya, beda average dengan mass. Di sini kita ada bahas average enggak? Ada bahas mean enggak di sini, di soal ini? Coba ditranslate dulu bahasanya. Come on, who can translate this into bahasa? Oke, come on Nicholas. Total berat 3 ayam adalah 3 kilogram. Berat 2 dari ayam-ayam itu adalah 1,5 kilogram. Carilah berat ayam yang lain. Iya, coba. Perlu nggak kita pakai average di situ? Ini ada 3 ayam. Kayak mana gambar ayam ya? Like this ya. Aduh, kayaknya Miss gagal kali. Oke, kayak gambar bebek jadinya Miss ini. Kok beda nih kakinya nih? Nah, gini ya. Kaki ayam berapa, woi? Oke, nah coba nih, like this. Berat 3 ayam ini 3 kilo loh. Misalnya ayam A, ayam B, ayam C. Oke, berat mereka itu 3 kilo. Berat mereka semua 3 kilogram. Nah, ternyata 2 dikasih tahu. 2-nya itu 1,5 kilogram. Maka satu lagi berapa nih beratnya nih? 1.5 kilogram. Oke, repeat please, Nicholas. 1.5 kilogram. Oke, how come 1.5 kilogram? 3 minus 1.5. Iya, just 3 minus 1.5 kilogram. So, we have 1.5 kilograms. Ini pakai rata-rata nggak perlu kan? Karena seperti penjumlahan aja. 2 tambah berapa? 1,5 tambah berapa? Hasilnya 3 kilogram. Ya 1,5 ditambah 1,5. Oke, can you get it, kids? Atau still confused? Coba Miss tanya dulu sama Nona tadi yang bertanya. Already understand, Miss. Mudah-mudahan ya, amin. Oke, continue ya. Oke, I will stop share. Kok stop share ininya? Oke, next continue. We discuss our review paper number 6. Oke, coba Nona read number 6. Susan bought 20 pieces of cloth of different lengths. The average length of 12 of the pieces is 4 meters. The total length of the other 8 pieces is 36 meters. Find the average length of the 20 pieces of cloth. Oke, thank you Nona. Oke, Milky Way class. Ini juga udah pernah jadi tugas, PR, atau homework kita. Now please, how you find the answer? Coba. Kira-kira idenya gimana? Step by step-nya. Atau still thinking? Coba. The average of 12 is 4. Seperti soal di textbook ini, karena coba dilihat dulu. Oke, come on Nicholas. To get the average of 20 pieces, we must know the total of the 12 pieces and 8 pieces, and then we divide it with 20. Oke, I think it's clear ya. Can you get it, kids? Apa yang dibilang sama Nicholas?
Kita kan mau cari average. Apa yang ditanya? Coba Miss tanya dulu sama Milky Way Class. Dari soal nomor 6 ini apa yang ditanya? Average length of the Average. 20. Yes, average. Berarti kita ingat kalau mau cari average, apa yang perlu diketahui? Average itu kan total mass-nya, sorry, total length. Kalau di sini berarti total length-nya ya. Total length divided by number of clothes ya. Coba, kalau kita mau cari average, kita harus tahu dulu total length-nya sama number of clothes-nya. Coba, berarti number of clothes-nya udah tahu nggak berapa? 20, Miss. Yes, 20. Oke, udah tahu kita nanti sesuatu dibagi 20. Sesuatunya itu kita belum tahu total length-nya. Coba total length-nya ini sekarang kita cari. Gimana dapatkan total length yang 20? Coba Miss tanya, come on. We plus, Miss, all the average length, Miss, of the 12 like Yes. 8 pieces ditambah-tambah. Ya, coba berapa lah ditambah berapa lah Nana? Coba. 4 meter plus 4 meter plus 36 meter, Miss. Itu average-nya Nona. The average length-nya lah yang 12 itu 4 meter. Bukan total yang 12 itu 4 meter. Tapi average dari 12 itu yang 4 meter. Coba berarti kalau mencari total panjangnya itu berapa? Bukan rata-rata panjangnya, tapi total panjangnya itu berapa? Yang dari 12 ini. 12 dan 4 ini. Total length of 12 clothes is sama kayak yang tadi. Come on. Yang mana tadi ya soalnya? Ini. Total mass of 2 chicken itu 2 times 1. Berarti kalau total length of 12 clothes itu gimana? 12 times 4. Yes, 12 times 4. Oke, berarti 12 times 4. Come on, Milky Way class. 12 times 4 is 48. yes, 48. Oke. Are we done till here? Cukup sampai sini aja. Kita cari total length of 12-nya. Not yet, Miss. Not yet ya, karena average of 20 itu ya total length of 20 divided number of clothes 20. Berarti untuk kita udah tahu 12. Berapa biji lagi yang kita harus tahu supaya 20 totalnya? 1 biji lagi, Miss, ini. Saya yakin 1 biji lagi. 12 dikasih tahu. Kita mau cari 20. Maka berapa sisanya? 20 minus 12, ya kan? So we need to find the 8. 8 lagi kan? Pas nggak yang Miss bilang? Coba. Atau still confused? Oke ya. I hope it's clear ya for you ya kids ya. Oke, kita lanjut. Maka kita mencari total length of how many piece lagi? Coba. Total length-nya berarti, oh ini udah kasih tahu nih, the total length of other 8 piece is 36. Perlu nggak kita kalikan lagi 8 kali 3, 6 seperti yang 12 dikali 4 ini? No, Miss. Karena No, dia ya? udah bacanya total length, not the Iya. average length. Good job. So, kita tinggal apa ini? Kita tinggal add ya. Oke, what number we write in here, kids? What number? Please mention. 48. 48 6. plus 36. Okay, come on, please write. 48 plus 36 is, Miss taruh ke sini ya. Come on. 84 meter, Miss. 84? Yes. Yeah, 84 ya. 84 divided by 20. Come on.
Kita sederhanakan, we simplify, sama-sama dibagi 2 dulu. Coba sama-sama dibagi 2 berapa nih? 84 divided by 2, 42, ya kan? Kalau yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. 20 divided by 2 is please unmute kids. 20 divided by 2 is 5 Miss. 20 divided by 2. 10. 10. 10. Oh, 10. Okay, yep. And then we divide by 2 again. 42 divided by 2. 21. Yes, 21. 10 divided by 2. 5. 5. Oke, kira-kira atas 21 dibagi 2 udah ini ya. Udah tidak bilangan bulat lagi. So, we write 21 divided by 5. Come on. So, 21 dibagi 5 bisa dapat berapa? What number we write on the top? 4.2. 4. Okay, 4 times 5 is 20. And then we subtract 1. Okay, we put comma. 10 divided by 5 is 2. So the answer is 4.2. Okay, the result is D. Okay, udah panas? Udah pusing? Udah pusing ya, Miss ya? Oke, tapi kita masih ada 4 soal lagi. Nah, ini gampang ini. Kalau nanti udah median sama mode, udah gampang. Jadi nanti kalau kalian ngerjakan soal itu, dicari aja dulu soal median sama modusnya ya. Kalau misalnya average yang seperti ini, soal cerita seperti ini masih confused, dikerjakan dari yang termudah dulu ya. Oke, I think now we will discuss number Miss, 9. not yet, Miss. Oh, Not not yet, yet. Dira. Oh, sorry. Okay, you can write ya or screenshot this. Berantakan tulisan Miss kayaknya di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya nak ya. If you have any question, feel free to ask. Jangan malu-malu ya. Ingat, math project-nya Miss tunggu ya nak ya. Jangan sampai minggu depan. Minggu ini terakhir. Kalau nggak ada nilai math project-nya gimana? Ya, Alexandra, Andre, Nona, Christopher, Febio, Rapa. Kalau buatnya sederhana nggak apa-apa kan, Miss? Nggak apa-apa, Nona. Lemes sekali suara Nona. Iya, nggak apa-apa, Nona. Nggak apa-apa sederhana. Tapi intinya yang Miss bilang tadi ya, harus ada grafiknya, harus ada pertanyaan dan jawabannya, dan konklusinya. Itu aja kamu buat udah lebih dari cukup. Kalau misalnya kamu mau buat kreativitas, boleh. Kamu tambah-tambahin, kamu hiaskan juga boleh. Oke, dan for number 6 kids, udah selesai nomor 6-nya. Yes, Miss. Already, Miss. Oke, now I want Gracia to read number. Kita lanjut dulu ya, Miss takut nanti nggak sempat. Kita baca dari nomor 8, this information is number 8 to 10. Salah nih. Number 9, come on. Gracia, please read number 9. Gracia, can you hear me? Oke, yang ini nak, number 9. Please read the question. Okay, I think bad connection ya. Okay, what about
Siapa nih yang mau baca? Yang belum. Oh, Hillary. Come on, Hillary. Find the mode of the height of the student in the class. Oke, we want to find the mode ya. Dari tabel yang ini. Come on. Kalau kamu lihat, coba. Ingat, kalau mode itu apa, nak? Kalau kita cari mode, artinya kita cari apa? Nomor Ya? yang sama. Nomor yang paling Sama? banyak, Miss. Ya, Nomor yang paling banyak. Benar, yang paling banyak. Yang paling sering muncul, come on. Tapi jangan silap ya. Angkanya nanti mirip-mirip 145, 146 kayak nampak sama, jadi salah. Come on, coba number 9. Nggak perlu hitung-hitung, hanya teliti saja. Jawabannya is 150, Miss. 150. 150. Yes, Miss. Oke, coba 150 ini muncul berapa kali? How Yes, many Miss. times? 5 times. Oke, kita Five. cek dulu ya. 5 enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Yang 150 ada 5 kali. Oke, tapi Miss lihat di sini angka 145 kayaknya agak-agak sering Miss nampak di layar. Coba kita hitung. 145 itu muncul berapa But kali? for Miss, 145 for Miss. Oke, Empat coba ya. kali. 1, 2, and 3, and 4. Oke, yang 145 muncul 4 kali. Berarti yang paling sering muncul, yang paling banyak yaitu yang 150. So, it's correct ya. The answer is D. Gampang kan nyari mode, nyari si mode kan atau modus? Easy ya. Nggak kayak nyari average kan? Ya, Miss, kerjanya Ya, jadi nanti kalau misalnya udah Miss lihat udah soal modus tapi masih salah, berarti gimana tuh coba? Udah soal modus tapi nanti jawabannya salah. Harus teliti ya, nak ya. Oke, the last number. The last number for modus maksudnya. Oke, ada median ya. Oke, please rehandwrite number 10. What is the median height of the student in the class? Okay, we want to find the median. Okay, what is median, kids? The middle value. Yes, the middle value. So from this data, what the first step we do? Kalau mau cari median itu gimana? Diurut, Miss, dari Yes, we terkecil ke order atas. ya. Ya, we arrange. Come on, dari angka tertinggi terendah atau sebaliknya. Kita coba dari angka terendah. Come on, what number the first? 100. 134. 134. Miss coret ya, 134. Tunggu. Kalau seperti ini kita harus agak rapi. Karena nanti takutnya ada yang double ya. Oke. 134. Oke. And then? 138. Oke. 134-nya cuma one times. Ada 2, Miss. Yes. 134. Mention 2 times lah. 134. And then 134. Oke. And then? 138. 138. Oke. 138. Then? 148. Masih ada. Oh, 140. Oh, 45 dulu ya. Ya, 45 tadi berapa kali? 5. Oh iya. 4 times ya. 4 1, times. 2, 3, 4. Berarti mesti juga 4 times. 1, 2, 3, 4. Oke, and then? 148. Yes, 148. Just one time. Okay, and then? 149. 149. Yes, 149. Okay, and then? 150. 150. 150, how many times? 5. 5 ya.
1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini anak yang mengurutkannya. Oke, and then the next step is after we arrange. What next? Find the middle value. Find the middle value ya. Oke, coba dari sini angka berapa kira-kira middle value-nya? Coba, you can do by yourself. Because And 100. number is even, so we must take data in number 7 and number 8. We add and we divide it by 2. Oke, coba berarti data ke 7 and 8 tadi kata si Nicholas. Oke, we can divide into 2 dulu ya. Kita bagi 2 juga bisa ya nak ya. For example, Miss ambil 1, 2, 3, 4. Misalnya 4 dari kiri ya kan. Miss ambil dari kanan juga 4. 1, 2, 3, 4. Oh masih jauh. Kira-kira Miss ambil 3 lagi lah. 1, 2, 3. Terus 1, 2, 3. Oh ternyata nggak ada nih nilai tengahnya yang berdiri di sini. Nggak ada. Berarti kita harus cari the mean rata-rata dari 2 nilai tengah ini. Nah gitu cara bagi 2 kan. Bagi 2 itu berarti ruas kiri sama ruas kanan itu sama jumlahnya ya. Oke, so the mean of this number is, coba the mean ini berapa? 145 plus 148 divided by 2. Oke, coba dicari berapa tuh? 146.5. Oke, 146.5. Setuju yang lain? Setuju. Setuju. Ya, oke, setuju ya. So the answer is, the option is C. yes. C. Okay. Okay, till now any questions so far? Number 9 and number 10? No, Miss. Ya, median sama modus itu mudah ya, Nak ya. Yang average juga mudah kalau kita belajar. Oke, ini nomor 8, nomor 7 masih ada, but I think we can, gimana? Kita lanjut nomor 7 atau you can do it by yourself at home? Gimana? Atau udah pusing? Number 7 and number 8. Gimana? Still apa, Gracia? Kerjakan sendiri aja. Oke. Number 7 and number 8 itu juga tentang average ya, tentang mean average. Jadi nanti soal yang banyak itu juga tentang itu, nak rata-rata, mencari masanya. Kalau median sama modus kan paling nanti beberapa soal, tapi pasti udah bisa benar ya kan kalau nyari median sama modus. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi kids before we end this meeting? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tapi Miss, ini kan ada nomor 7, nomor 8. Nomor 8 aja dikerjakan di rumah ya. Yang nomor 7 kita bahas aja coba yuk. Satu soal lagi ya. Come on, coba. Gracia, please read number 7, the question. Satu soal lagi penutup yuk. The average number of passengers in both bus A and bus B is 36. Bus A has more 4 passengers than bus B. How many passengers? Okay, how many are in the passengers? bus A? Yes. So, what should we do, kids? Come on. Kalau misalnya kayak gini kan kita udah pernah bahas di textbook juga kan? Coba. The average-nya, the average number dari 2 bus itu 36. Berarti kalau total passengers-nya itu berapa?
Kalau dikasih tahu average, berarti total passengers-nya itu we multiply ya. What number we multiply? 36 times 4 means Times 4? Times 2. Yes. Why times 2? Because there are two because buses. have two booths. Okay. There are two buses. Yeah, because there are two buses. So 36 times 2 is? 72. Oke, 72 ya. Oke, jadi banyak penumpang di bus A dan bus B itu semua jumlahnya 72. Terus katanya bus A itu mempunyai 4 penumpang lebih banyak dari bus B. Gimana lah cara kita mencari tahu berapa penumpang di bus A? Coba kira-kira gimana? 72 minus 4. 72 minus 4. Ini nanti katanya total mereka ini nanti harus 72. Oke, berarti si A itu 72. Oke, 72 minus 4 is berapa tuh? 68. 68. Okay, 68. Okay, and then after we minus 4, next step is 68 divided by 2. okay. Why we divide it by 2? Because have two buses. Yes. So 68 divided by 2 is 34. yes. Berarti di bus A ada 34, di bus B ada 34 kan? Nah, tapi 34 tambah 34 udah 72. Belum kan? Berarti ada 4 lagi kan? 72 itu berarti 68 ditambah 4 lagi supaya 72. Yang 4 itu di bus A atau di bus B? Bus A. Iya, bus A ya. So, 34 ditambah 4 is 38. yes. So, in the bus A itu 38 dan bus B itu 34. Coba kalau benar nggak jumlahnya nanti 72? Benar ya, 72. Berarti benarlah penumpang di bus A 38, penumpang di bus B 34. So the answer for number 7 is what option? B. Yes, B 38. Okay, you can write kids on your review paper. Boleh ditulis nak. Or you can screenshot ya. Okay. Any questions so far? No? Miss, can I see the number 1 until 3 yesterday? Oh, 1 until 3. Oke, remember ya kita itu dari yang midterm kita pelajari ya nak ya. Jadi 5 dan 6 itu juga kita pelajari. Oke, ini Nona, you can screenshot. Already. Oke, dikit lagi nih bawahnya. 1, 2, 3, screenshot. Already? Already, Miss. Thank you. Oke. Yang nomor ini tadi, kalau udah selesai, nak, yang number 7. Kalau udah selesai, bilang done ya. You can say done, Miss, for number 7. Oke. Sudah? Done, Miss, for number 7. Oke, dan ya. So, I think number 8 you can do by yourself ya. Dikerjakan nomor 8 ya, nak ya. Satu soal lagi ya. Oke. Miss mengingatkan lagi ya untuk ujian kita. Ingat nanti itu ada soal mencari luas daerah yang diarsir. Gambarnya nggak gini lagi ya. Beda. Oke, gambarnya bukan gini. Oke. Dan the surface area of cube or cuboid atau volumenya atau tabung. Oke.
Nah, yang membedakan di final index kita ada yang komposit, mencari volume of composite solid. Kemarin kan di midterm belum ada ini ya. Sekarang sudah ada. Jangan lupa ya nak ya caranya ya. And then of course we continue mean, median, and modus. Okay, I think that's all. I will stop share. Oke, gimana? Udah panas? Udah pusing? Atau biasa aja, Miss? Yes, Gracia? Miss, we exam hari Selasa kan, Miss? Hari Selasa ya, Miss belum lihat jadwalnya sih. Iya, hari Selasa. Pertemuan kedua ya. Jadwalnya udah dibagiin belum ya ke kalian? Ngechat ya. Berarti Jumat ini ya mungkin ya. This Friday ya, nanti dibagikan ya nak. Oke, anything else? No. Pelajaran Berarti hari Senin. Berarti hari Senin kita masih Iya, masih membahas-bahas ya, bahas review pagi, Miss. Iya, nanti Miss tagi ya nomor 8 ya. Please do number 8 ya kids ya. Next week I will ask you ya. Oke. Jangan ini ya nak ya. Kemarin kan ada yang buat nama-nama palsu apa sih? Yang waktu ujian kemarin. Nah, kita udah tahu, guru-guru udah tahu itu siapa tuh yang pakai fake account untuk join ujiannya. Jangan dilakukan lagi ya nak ya. Oke. Just do by yourself ya. Real name, akunnya juga, Google-nya juga name ya. Real name ya. Okay, thank you kids for today. I hope you can learn something for this meeting. Before we end, please give your reaction and I will screenshot. Okay, smile ya. 1, 2, and 3. Okay, thank you Milky Way class. See you next week. Bye-bye. Have a nice day all. Thank you, Miss. Bye. Bye-bye, Miss. Thank you for Bye-bye. today. Bye-bye, Miss. Bye-bye.